10 ଜୁଲାଇ 1988 ପେନ୍ତୁଡ଼ି ଗାଁରେ ବାପା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ମହାବାପାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୁଟାସିଂହାରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ମାମୁଘର ବୁରମୁଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରି ଲଛିପୁର କଲେଜରୁ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2009 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସିଗ୍ନାଲ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। तो आसन सुनमा शहीद सुमंत प्रधान स्मृति रे आजिर कविता सीमांतर सुमंत लेखिछन अध्यापक वासुदेव साहू, ग्राम पंचायत कॉलेज लछिपुर। देशर माटी मो मथारे तिलक लगाई दियो हे साथी, सीमांत सुमंत विदाय नेउछि गाई जय हिंद गीति। जार माटी पानी पवन अनले गढ़ा मोर अंग राजी, शेष निश्वासटी तार पाद तले अर्पण करुछि आजी। हातरे बंधुक पिठीरे बारुद पर्वत चढ़ी धरी, खरा वर्षा शीत बसंत ऋतु भी लागे सबु एका परी। बापा माँ मोर कांदुथिबे जदि आश्वासना देव भाई, आउ एक माँ कोले सोई अछि शांति रे सुमंत जाई। प्रियतमा जदि संतापित हुए बुझाई कहिब जाई, हृदय उपरे रखी देव हाथ आवाज करिबी मुही। दुई भाई मोर जेबे झुरी हेबे बुझाइब पाखे थाई, आकाशे थाई मु बाट देखाइबी तारका मेଳରେ रही। बालुत पुओ मो पिलाटी बेलरू पाइलानी पिता स्नेह, अझट होइले ताकू देखाइब चंद्रमारे मो मुह। गोटे अवशेष रही गला मोर छाती न खाइला गुली, तिरंगा पताका देहरे गोड़ाई जुईरे जाउछि जली। देश मातृकार एही ऋण भार मुही जाउअछि नेई, निराश न हुओ ऋण सुझिबाकू ए माटी को फेरिबी मुही, ए माटी को फेरिबी मुही।